1TV Patrol. Lungsod sa Tudela makabato na og modernong municipal building. Aning detalye ni Johnny Tom. Human mahitabo ang dakong kalambuan sa lungsod sa Clarin, pinagi sa pagbaton og bag-ong municipal building. Mahitabo na sob kini sa lungsod sa Tudela. Nagkanayon si Tudela Municipal Mayor Samuel Paruhinog nga si Congressman Ando Waminal mipasalig na og 50 milyones pesos isip pasiyonang pondo aron masugdan gilayon kini karong Enero sa sunod tuig. Ang bag-ong Tudela Municipal Building diha gayud mismo ipabarog sa may plaza o atubang gayud sa daang municipal building. Gipasigarbo ni Mayor Samuel Paruhinog nga kun sa hilisgutan ng infrastruktura abunda nini ang Tudela. Gani ang bag-ong public market building hapit na mahuman. Ang makatagbaw nga kalambuan sa mga kadalanan sa tibok lungsod gikan sa ubos padulong sa Bukirang Bahin kini resulta sa paningkamot sa Sinso Administration nga gipanguluhan gayud ni Governor Henry Waminal og ni Congressman Ando Waminal. Kung asa na to ianggol ang Tudela og mayon ta nga peace and order kaloy sa Dios, mga nangagi nga mga adlaw until present peaceful man ang Tudela dyan, walay mga panghitabo niya. Kung sa ekonomiya kita mo po nato nga ang Tudela kuha naman yun kanang murag nisaka na daghan ng nanulod nga mga investor na ito mga dagkong tindahan diya, nilubo na gamay ato ang income sa panudlanan sa lungsod. O mayroon po tag-infrastructure, murag gamay na lang siguro kulang dyan para malukop na nato ato ang munisipyo, ato ang LGU, lungsod, kadalanan, si Gob Henry o si Kong Ando, kanunay na agad, nga support, every year, nga butang og mga pundo, nga minilyon, para sa infrastructure, atong merkado, hapit na nahuman. Ya, si Kong Ando na napoy bagong munisipyo nga yang ihatag di atong plaza yang gusto isiparit dili ni gubaon bagong yun new construction of municipal building ya. Karon ning sa nako na yang 50 million nga ipasyon na og di mahuman siguro pisto na pod. Dili na mahuman sa kong term kay hapit naman ta, pero anyway ato na nang mapasugdan siguro by January ingon siya. Yeah. Wala man tay og mga maghiskot tag infrastructure, walay kakulangon kay naaman ato ang mga bus. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.